MDC ononto Debbarma jini Madam Binamala tongo bukhuk Rima tongoro tei jotto kamini Komala bagan Amchaini jini takuk tei bukhuk songo cherai bwsa mobile war tongnai yogo monobang hambai afaru kabang kok saklak tobe ang khub tongthokka tini tangai ang candidate ding phaiman pore kebo ano remai rui welcome khaini kari posakang chini Madam Binamala sau bhai kai nor khorok chapano chin prarthi no takbo remai rui welcome khaini kari ko ang sirenan bor rima nageno tini Komala bagano onok phangje kano rekhai abang angomono muitu narak nai dalai tong tabu norok onek borok onek kok khnana musungnaই swngnabo musungnaই কিন্তু jora boya tab जों bubagra जोंनो tam saka जों jottono bubagran warriors judha bochini senapati arino mecennan bagi जोंनो moidano nongkhori rok angbo siai 3 mas age ang siaja ang Ashrambari kendro prarthingi bwsai tini norok bayoro asuklai kok salai dongan angbo songmai কিন্তু তরুক বুবাগ্রানো একটা হিংস রেখা যা আশারামবাড়ি কেন্দ্র নং ফাইট মাখিনি আশারামবাড়ি ছাড়া বলতে কয়েকটা কেন্দ্রনি বুমুং সাকা মহারাজজি if you watch my speech I think you also will agree you have told me for 2-3 other constituencies কিন্তু আং বুমুং সাকলাকে আং পইলা সাকা মহারাজ তো নাইদি দফানি বাগै बदलनि बागै যদি বাতাইনা নাঙ্গো হংকাই जोंबा आगिबो बाताई दं मआनि 5 नम्बर इलेक्शन आं 2003 बोसाखा अरनो अगुर बाबू आपुरानि CPM नि प्रतिद्वंदी प्रार्थी आं बम्बे नि फाइद्रब बरक तो चंगिन माया नामो बम्बे नि फाइ चारै भाइगानो हारि नाय हाइ चंगनाय दुनिया गनांगि हिमबै 2003 अगुर बाबुनो 387 बुट बाय मेचेन खाइ आं ताकबो मुजु तंग बरबो आं बाय चेन खाइ दक्षिण प्रमोदनगर पुलिंग बुत बुट चलाकालिं मायुं गथों फाइरिका आरो हाइ गबा बुट बाक्सु बुक्सु खिबलायै जत्तारन कुतुलमा फाइबि गाइ कासरे बिक लांनामै गाबाय अंगनो जे दिनो बुट আপনি একদিন বাদরি তাও সে রিপুলিং রেখা রিপুলিং রিফুরকাইনো আং তো আপরতে সেরাই কয় অগুর বাবা সাপ মালিয়া বিন পার্টি বসাপ মালিয়া পাতাল কন্যা তিনি যে চিরিগি তংনাই বিজেপি নিঙ্গই পাতাল কন্যা বো আপুরানো খুব সুবাখা বনো আবন দায়িত্ব না বানো সাও স্যার নং আনো দায়িত্ব রেদি আঙো পুলিং বুট তো সামুতা हर बिसिंगनो पाताल कन्ना सं थाङै बलं हाब तंबाय खाय फुंगायखेन बुटनाय CPM नि बररक आरो मायुं किरिजागि फा फाइलिया सिनि जारा NPD खायने रकाय बलंग हाबै तंबायखा हरनि सिमि ए आरो जे बुट मानखा प्राय 400 नि मतो जे बुट मामानि आ बुट बायनो आं जयलाभ खायबाय आंगाबो तिनि जे खुलासा खायबाय অমো হাইকাই বুট বসামাং তিনি 2023 20 বছর পরে আং তিনি তাওইসে বুট বসা সাকবা অর অগুর বাবুনিন বুমুং ফাইমানি তামুংনিবো বড় সাই লাঙি তাউকাই দিলীপ নসে আফার রিসিবাই নং অরন বরক রংন যখন গুরিউই আং নাইখা পূর্ব বেহালা অমু গোপালনগর বাছাইবাড়ি সোমবার বাজার কচুবাড়ি নিনি মাদরাম বিভিন্ন জায়গা যে বেড়াই বরংনি একটা নকক বিশেষভাবে বরি রগানো সাউ সাং মিয়ানবলাবু বদল কাইসা বরি রগ মিটিং পাইমা পরে সাউ সারবাই মালাইনেন খরক বসে বরি বদল আং কিসে কিরি খাই বরি পালবাই চলা সাইজুং মালাই তামো বংনি প্রশ্ন মান কোন প্রশ্ন করে পর কাইসা সাউ যে जोंहा बुट रखा बरकनो
किन्तु जोंनाव फाइ नायफाया जोंनि गामियाव दै नोंजांनो दैनि गोरै जों SDM अफिसाव थाङो साजागो BDO अफिस थांदि BDO अफिस थाङो सावनं विलेज सेक्रेटारि बाय सालायदि जों ताक बो हालगन हालग जों जे बरनो बुद्रि रहरो बके जों बाय नों जोंनो आमति ता खायदि निसाव खामो सुक मा तो खामो आं आमति खाया हनसाके द जानो ना दन नायनाय इंगे द जानो बंनि बखानो नाय कक सानान कक स फाइलि आंगमन मा साउतिनि बरनब सागामिया तंते तंते चाते चाते खेसे बरगनो जों बुजियो आं तो एलाका कोनो दिन बुटबो साफाइया कय मनो प्रथम बार नरक अनिमेश तो बुट रिना रिया सिद्धांत नाहरनान आंगागि आं बसाफाइयो आनि बुट आयं मां दं बुइन एलाका मां बसावा पुइला नरक आनो ताकलाइनो बुट रिनाय बुट रिदि नरक जे प्रश्न बखातिलै दंमनि आशा खायो आबो ते आनो सोंना नांलाक नरक कारण आं देश बेरायनाय जा नरक आनो यूट्यूब नायखे नुकनाय कांचनपुर थांगो साब्रुम थांगो कमलपुर थांगो सामुनु थांगो दुनिया बेरायनाय बिसिङाव अनिमेशबो खरकसा खबजाक गोबा आसारामबारि बा तुलासिगगनि नकब्रा तामथाय आबनो नक गानन तेकेसा नक सबला सरकारी गाड़ी बाय पुलिस एस्कॉर्ट ती पाखंना अमगन्टा गायसान ব্যাপার आं खुमलुं दं सहर फाइबले फुङाइ बसाओ छयटाओ तुकुओ मीटिंग रम फाइ कोनो असुविधा करी आगिनी जुग तो पाइखा आगी कमरेड विद्या देबबर्मा सं राजनीति खाइपुरु याकुंबाई हिमबाई बरन गाड़ी यापुरु रिक्शा करे नेता साइकेल चालक मा एका बहुत ठीक है तबे आं बनो साइकेल चालक माले नुखा है विद्या देबबर्मा MLA तंपुर आं बनो साइकेल चालक मा नुखा मगल बाय थांगाय बो साइकेल बाय थांगाय आज जुग लाइखा तावके गाड़ी गुरानि जुग तावके तेबस सुबिदा आंखाय आगी बरो गोपालनगर बाय जाम्पाहार लामा तंबा खुरुइ निनि गोपालनगरनि मास्टर रोग तुलासिगगो बदलिरि रहजांमा बरो नगो फाइनिका ख्वाइकाउइसे मा फाइयो यांति शॉर्टकट कोनो लामा करी शॉर्टकट फाइमानो साइकेल बाली मा फाइने साइकेल चालक फाइमिया न बाली से मा फाइने साइकेल आज जुपाइ खाताबो नरक वानानान नरंनि सानमुं नाहारमुं दं बरंनि अनेक सानमुं नाहारमुं दं कायसे काय साकनि बागि आनि परिवार बाहायगे थांनाय आबोनि कायसे गति खाय अमगे व्यक्ति ता कायसे दङ आमचाइनि बागि सानमोन चिन आमचायो स्कुल करै कायसे स्कुल खायरि चिनि आमचायो म सरक जायां दङ म ठीक खाय मका आमचाइनि बागि पालनि बागि तै कायसे दङ सारा राज्यनि बागि दफानि बागि दफान बागि तो जों सानलाइन दङ ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड चिनि पार्टीनि आसाइमा सा ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड न तै जों आसाइ दिनै IPFT बा BJP बा CPM न नायदि बंताम सानमुं दं मा किछु गरि नरक नु गांले सियांले खनाय CPM नि कुनो सानमुं गरि है बरं कोके BJP न मेचेन नाय नों BJP न मेचेन ताम खैनाय BJP नो कांग्रेस तो मेचेनि नो नंगागि 25 बছর ক্ষমতা আসুক খাবলে आफुरबो नु ग्याबले और अगुर बाबू आं बार मासाव आं खनागा बो CBM पार्टी अफिसो बुजा खानि जे तिप्रासान कक साना थां जे बदलो नेता से बुजागि दङ आर द तिप्रासा दल खाइनै छ ह सचिन्द्र देबबर्मा MLA तंपुरु कला बागानो तामो एकालब्य स्कुल जारुइ तेनी बारके टिकेट समालिया बहाय दफानि कक साना थांदानि जे साना थांनाय बस बलि दिजागो आबदल कि जोंनो मोथां माने जे मानिया बिनि बागि तिनि हा बुबाग्रा हा चालक 5000 बছর म हाथाय हापुंनो बरक शासन खायगा जेनि महाराजा सं आबो कम को गे बरक थुरुग्रक बाय हुसैन शाह सं बाय जुद्धर लाई कामान शेख तुमान इतिहास दं अबैन तो कामान जमुनि हिनजाक लाई चिनि राय कसाक राय कसम संरक जुद्ध खलायै हुसैन शाह नि कामान शेगी तुय बाली आगर तला तुय चक चक आबनन कामान जमुनि हिनलाई आमसके जुद्ध जयखाय दंनाय बरकसा हा कमाइ थागा ताङै ओ पार्टी साया बरक सितरा रंगलगि जों हिमबै दफा कलखै तिनि
Chini Maharaja Kathang Bubagra Besawi Shaka Ang Thimani Agang Musungo Mo Hao Chini Sason Nanang Nai Abono Tipramo Table Te Abon Bara Khanato Kok Te Tamoto Ang Bagi Onyo Dol Kayuite Jay Bubagra Dol Gothon Kagangana Oro Teaching Hage Dol Kainya Bubagran Lamano Asol Lama Bini Logino Bombay Bini Sonyongi Samung Tangma Sawai Jeung Gothon Paikai Chini Mari Tabuk Mari ni Kok Andro Sonok Joton Siwai Tangnai Ononto Babun Monok Rekaro Naro Tabuk Tawisha Marley একটা দেড়টান পরে প্রায় সময় না তো 5 বার তাকলাইবে বুট বসাইতো একটা দেড়টা হেন বুটিং মেশিন নষ্ট হং ফুঙাইতে এটা নষ্ট হয়ে গেছে আর একটা মেশিন নাই আবু কিন্তু থকক মানি চাই বিনি বাগৈ চিনি বরি রংনাং কইনান মুসুঙ্গো একটা নি আগে নর কষ্ট ক্লাই লাইন বসাই বুট রিপাইবে যে বঙ্গু মেশিন নষ্ট হং মানাক ঠিক নং না বলে তাবো যাব তেই মান খাই চিনি যারা হিম থাং মাননাই বরে বদল বরক রক পুজি সিম্বল ইকরো মরি মানি মনো কিসা ত্লাং ত্লাঙি নগ নগ একটু প্রচার কে একদম অমন অমং নাই কিন্তু যেভাবে আক্রমতিন মতিন তেই গাইছে তো বুড়ি সিগ্রক বুড়া রক যারা মকল নুগিয়া বড় কিসা কক ফরং রহর আর অফিসার রক সিংনাই দিদি আপনি কারে বুট দিবেন আনারস নিপানো ছানা ফরং মার হনে কারণ মকল নুগিয়া রখাই তে খরকসা বং লগি থাঙি বুট রিমান আ সাপুরু রগ আতরাও রিদি সাজাক তিনখাই তো পাই নাই ব্লাবো আবু কিসা মা ফরংনাই হাইতে যারা মকল নুক সুগিয়া আর নুক প্রামনা আংসা চশমা অঙ্গ রেখাই বেশি নুকথাই আং হাইতে পরিমাই আং ম রেখাই যত সাবনি কলি ব কালার যত সিও হাইতে আমতি মকল নুক সুগিয়া ব তংলে আবরক ন ফরংই মাতলাং নাইছে মকল নুগিয়া ন আরো খরকসা মকল নুক থাইয়া যারাই দङ जों বাগি পরো বগগসিয়া মকল নুগিয়া হাইতে সালজাকো সরক ঠিক খাইনা বগি ইট বখক जाक লামাও খাইদি থাং থাংলে जों যতন সরক তি হিমতাম বখাই ছাকাতে থাঙে বাইছা আরো কসাই দংকা হাই नों नुगिया দি বারো আছে কি ইট বুরুং বখক जाक হিমাসে নুকফান থাং নাইগেনা ফাইমান তারে আবু নুক নাই দেবা গসিয়া তা কেছেন আবু মকল নুগিয়া খা মকল নুগিয়া আগি সাই পাইলে আংলে গোবাং নুক থাইয়া চশমা রক বুকरै আংতে খরকসানো তুই ফাইও বয়ান পক্ষে বুট দিত নों বড় বুট নাই হিনসংনে আনারস বাস আবো जों मा सोंनाय मा फोरोंनाय तिचिनि अरनि जे बुथनि लिडार रक जों जतनो मा चाइ दंनाय अनेक बरक हिममाया दङ बात मानजाक नगक लाइजाक किन्तु बखाकै बं जग जग बुट दिना बागि बालि फानो अटो बाइबा फानो गारि रक रिजार्भ खैलि फानो जों बरनो अन्तत बुट मारे गोबां मा दङ आमति अमनो चिनि वारियार रंनि सामु এবং তাকলাই जों বুট জিদি নাই শুধু তিপ্রাসায়া ওয়ানসা পর্যন্ত বুবাগ্রান বাগি জীবন রি দङ নর খনাগান বলে সুরমাও চিনিয়া নম শূদ্র থিনাই হ্যাঁ ব ওয়ানসাসে বসে তিপ্রাম থাকায় আমি তিপ্রাম থাকুইরে মারা যামু বিজেপি রবে রেলাই থিগাবলাই ওয়ানসাসে যেখানে বুবাগ্রান বাগি থৈ দङ মানো जों তিপ্রাসাগাত সাবনি খেত মাইরালাই দংখুবা তাক বহাইতে जोंबो मासि जानाय ताकलाय चिनि आशा दङ जे तिप्रा मथा एकानो जों ताकलाय सरकार खायनाय बुइनि केबनि साहाय्य नाङो ना सीपीएम ना कांग्रेस ना बीजेपी एका तिप्रा मथा ताकलाय एকক সংখ্যা গরিষ্ঠকলাই বুবাগ্রা সরকার নামনাय म हाय तंथक जराव जों जतनो थानसा दङै बुट लायनन साइड आंले अरो जों आसारामबारि तो त्रिपुरानि 1 नम्बर सीट नान क जेबाबे जों पाकगलाय ताक नायखा केबो त्रिपुरा मथानि एगेंस्ट करि ओ खरकसा खुरुकसु अरो कैंडिडेट बसाखा इंडिपेंडेंट नगो नगो तो बेरायानो तिनि चिनि प्रेसिडेंट नाय बसाओ सार फुंनि जिमि माइसि जायाखवा तार माने ब काम खलाई प्रचार खाय तो माइचाया खुबले
आंबो दिनै फुं 5टाव सिसाखा बुसाखा जोंनि आंकोल बबो आनस्लायसो सिगां सकैगा बखाय हा जों जतसे कायसा बुटनि जागा कायनि देमानो कायनि जागा कायथाम देमानो चेष्टा खायलाय दं आ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के नगो आसुगैसे सांबादिक सम्मेलन kai सावो आनो बुट दिबाय जायसे के काम करै दुनियाओ अनिमेश बो हामिया के बो हामिया बसिमी काहाम बनो बुट दि माने दुनियान बरगासो बुकां थामायगा बो सांबादिक सम्मेलन kai सामा बैसा आसारामबारिन बर बनो बुट दिनाय हा आमति बरंनो जदि बुट रि रहकाय बबा ब्लक ऑफिसो फाइगलागले नगो आसुगै नंग रां लुटखै जानाय बहाय हा आबन तो बुट मार लायनायसो आं अबाक नाखाय आनि बिरुद्धे सावबो कम्बल पाइमा पैसा साका अरे इंडिपेंडेंट मसाय ननां सावायते आ कम्बल आं पाइया त्रिपुरा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से पाइया कोई रहरो हायचे एडीसी शुधु रांसिमी जे रोबरं नायचे निनी पार्टी सिलेक्ट खायनाय दाम ठीक खायनाय त्रिपुरा स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन से खाय बंस थांग संगी जायचे आं काहाम सिवायचे मुति इलेक्शन जरा रगो सदभाबे पाइफानो असत हिनजांनाय हिनिनो आंबो पाइया बहाबो खबर गरि जायचे हा एबं जे बरग इंडिपेंडेंट साइड न थांग साइगा आ बरग साबां काहाम सिवायचे किन्तु आ बरग नां ताक हिसाब निकास खाइग्लाक 16 तारिख बुट पाइथामा परे 17 तारिख नि परां विचार खाइनाय आं ताम खाइनाय खाइयै आमु उचित याय आइगे सांबादिक सम्मेलन खाइयै बुट फेलके न मुदी फाइग्ला गांले त्रिपुरा हो अमित शाह वो फाइया त्रिपुरा हो बुट साननान बागै दिल्ली दङै बो सांबादिक सम्मेलन खाइ सागामु आन बीजेपी नो बुट रि बाय जायते हा बो इंडिपेंडेंट बसाइसे मिया बो खाइसा कक मु काइसा प्रेस मीट आइते डेली प्रेस मीट खाइ बनो बुट दिहिन साइ दङाइते का अमति रगबो नाइ बिब्रान तंगना कुनो दरकार करे जय तिप्रामो था नंगनाय आनि असेसमेंट आसारामबारी विधानसभा केंद्र ताकलाय चीनी समस्त बिरोधीनो जों 15,000 मार्जिनो फेल खाइमानन ताकलाय जों 15,000 मार्जिनो कप्लाइं नाय राइट नर निश्चिंता दं जानि एलाका जाजो तो सामुं तांगदि बुट गनि पुरु पाले मले थांलायनाय गनि कप्लाइं जों फाइनान्स जिमिसाय सरकार बुचिनि तार परे नंगनि दैनि प्रब्लेम स्कुलनि प्रब्लेम हेल्थनि प्रब्लेम बरबुसा फाइनली आरो सुखसुगिया आ प्रब्लेम रगनक आप्रुसाद आनो ताबुक सागा आंगा पजा हरमाय आइते पजा हरना बागि बानबो तो एकटा पोजिशन नांनाय बिलाइते हा आसकाय दारा सिंह हाय कतर बरगे फाइट खाइदिन रगबा मथरि बुथार जांनाय बिलांबो सिलाइ कंससे याफारि रिलाइसे देमबो त खाखलाब डा 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 पेरि रिमान प्रो फाइसि दिन माना नाय आबन बागि ताकसं लड़ाई खाइमा दंगाय आनारस सिम्बल नक जतन बुट रिजाबायदि मुसे कक साविनो आंगान कक मथाक्सिनो तिप्रामो थाइ ग्लक थं बोबा ग्राइ ग्लक